बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज नहीं करना है। याद की धुन में रहना है। ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो, जब तुम बाप की गोद में आते हो, तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती। तुम्हारा अगला जन्म, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसीलिए कहावत है, इसीलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। इसीलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। तो आज के शिव बाबा বাচ্চাদেরকে বোঝাতে চান যে এমনি তো সময় শেষের দিকে, কিন্তু সময় শেষ হোক না হোক, বিনাশের সময় আসুক না আসুক, যদি দুনিয়া থেকে কোনো কারণে কেউ দেহ রাখে, তো তার জন্যে সবই কিছু সমাপ্ত, তাই না? তার বাড়ি ঘর, তার বিছানা, তার খাবার, তার মকান দোকান, তার ব্যাংক ব্যালেন্স সব শেষ, তাই না? কিছু আছে তার জন্যে আর? তো বাবা বলছেন যে বিনাশের সময় হোক না হোক, কিন্তু কেমনভাবে থাকতে হবে? যেমন কি, যদি কালকেও যদি আমার শেষ সময় হয়, বা আজকেও যদি আমার শেষ সময় হয়, তো আমি যেন খুশি খুশি দেহ রাখতে পারি, আমার যেন কোনো আফসোস জীবনে না থাকে। प्रश्न, किस एक रस्म के आधार पर, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? বাবা বলছেন, শিব বাবা অবতরিত হন, এর यादगार কিভাবে পালন করা হয়? उत्तर, भारत में हर वर्ष, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है।
किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो, यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। तो बाबा बोलছেন প্রত্যেকের বাড়িতে, তাই না, পিতৃ আত্মাগুলোর শ্রাদ্ধ করে, তাই না, ব্রাহ্মণের মধ্যে তাকে আহ্বান করে, তার ছবি সামনে রাখে। তো বাবা বলছেন যদি পিতৃ আত্মা আসতে পারে তো পরমাত্মাকে তো এমনি যোগেশ্বর বলা হয়, সে কেন আসতে পারবে না, তাই না। গীত মরনা তেরি গলি মে জিনা তেরি গলি, আর কোনো গলি পছন্দ না তো, বাবার গলিতেই জিনা মরনা তো। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, তাই না। যেই বাবার কোলে চলে এলাম তো আমার জন্যে দুনিয়া কি হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है आप मुए मर गई दुनिया, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है, তাই না। বাবা শুধু জন্ম আর মৃত্যু নিয়েই বলে যাচ্ছে 2-4 দিন ধরে, তাই না। অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক দিন, তাই না, এমন এমন মানে ইয়ং বয়সে সব মৃত্যুর এমন এমন সব খবরগুলো আসছে চারিদিক থেকে, তাই না। সেটাতে হয়তো কোনো কোনো আত্মা দুঃখী আছে বা কিছু আছে, তাই জন্যে দেখো বাবাও মুরলি সেইভাবে চালনা করছে। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाबा बोलছেন ওরা যদি দেহ রাখে আবার কলিযুগে পুনর্জন্ম নিতে হবে, হিসাব কিতাব বাকি আছে, কার কথা মনে করে দেহ রেখেছে। কিন্তু বাবার বাচ্চা যখন দেহ রাখবে সেই কলিযুগের দুনিয়াতে আর আসবে না, সে কোথায় আসবে, সত্যযুগের দুনিয়াতে আসবে। नर्क खत्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं
রাম নাম সত্য হ্যায়, তাই না? কখন বলে রাম নাম সত্য? যখন লাস্টে, তাই না? তখন বলবে হরি বল। এবার তখন সে আর কি বলবে, তাই না? সে বেচারা তো মাথাই নাড়াতে থাকে যে জীবনে চলতে চলতে একবারও বললে না রাম নাম সত্য, জীবনটা মিথ্যা, তাই না? এখন বলছো রাম নাম সত্য, তো কি করে বলবো, তাই না? तो पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है, यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं, यह राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है, তাই না? মনে হয় কালকে একটা ভিডিও পাঠিয়েছিলাম, আপনারা দেখেছিলেন ভিডিওটা? মানে যে মালাগুলো যে মালা গাঁথে না, মালা জাপ করে, সে মালাগুলো কেমনভাবে তৈরি হচ্ছে, দেখলেন তো? তো দেখো, এইরকম এবার যদি মৃত পশুর হাড় থেকে তৈরি করা যদি বানানো হয়, পশু হোক বা মানুষ হোক, তাই না? তো সেখানে ভগবানকে পাওয়া যাবে? সে তো সেই অশুদ্ধ হয়ে গেল, তাই না? তো দেখো কেমন কেমন দুনিয়াতে রিবাজ চলছে, তাই না? লোকেরা বলে এখন ঘিও যে বাজারে পাওয়া যায় সেও শুদ্ধ না, লোকেরা তো ঘিয়ের দীপ জ্বালিয়ে পুজো দেয় না, তো সে ঘিটাও নাকি শুদ্ধ নয়, সেটাতেও নাকি পশুর চর্বি, তাই না? তাহলে চিন্তা করো, সব কিছুই তো মিথ্যার উপরে আধারিত, তো কি করে সত্যি জিনিসটা পাওয়া যাবে, তাই না? तो बाबा कहते यह राम नाम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है, তাই না? কোনো কিছু হলে ভক্তি মার্গে প্রথম কথা হলো বড় বড় ডেক আনতে হবে, বড় বড় আওয়াজ করতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন এই রকম করতে হবে না, তাই না? আওয়াজ করলে আওয়াজের গতি কত দূর, এখানে যদি কেউ ঢাক বাজায় তার আওয়াজ কত দূর, তাই না? সেই পরম ধামে তো পৌঁছাবে না। তো বাবা বলছেন মনে মনে বাবাকে याद करो। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राममाला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, তাই না? সেই মালাগুলোর নামও কি? এক মালার নাম বৈজয়ন্তী মালা, মানে বিজয়ী রত্নদের মালা, আর ভক্তি মার্গেও দেখো নাম দিয়েছে মালার রুদ্রমালা, তাই না? কৃষ্ণমালাও না, রামমালাও না, নাম দিয়েছে রুদ্রমালা, কিন্তু এক একটা দানাকে হরে কৃষ্ণ হরে রাম করবে, তার মানে রুদ্রমালার এক একটা দানা হলো কৃষ্ণের সমান বা রামের সমান, তাই না? তো বাবা বলছেন যে कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। माना रुद्रमाला माने शिव बाबार गलार माला, তার এক একটা দানা হলো হরে কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণের মতন। तो बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा, आत्मा में ही बुद्धि है ना, तो बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में
गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? তো এই শেষ জন্মে আমরা বাবার হয়েছি, তো আমার কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো বাবার হয়েছে, তাই না? কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো বাবাকে সমর্পণ করেছি। তো গত রবিবারের মুরলি স্বরাজ্য অধিকারী মনে আছে तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रंग है, তাই না? সবার মধ্যে ভগবান আছে। বাবা বলছেন ঈশ্বর সর্বব্যাপী আছে, এটা বলা একদম ভুল কথা। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते, मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में रहता है और कहाँ रहेगा, তাই না? মানুষেরা বলে দেয় গড ইজ ওমনি প্রেজেন্ট, সব জায়গায় থাকে। বাবা বলছেন আমি কোথায় থাকবো? আমার বাড়ি যেখানে আমি সেখানে থাকবো। তো বাবার বাড়ি কোথায়? परम धाम है। अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, तार पार्मानेंट ठिकाना परम धाम। किंतु यदि केउ आह्वान करे तो बाबा आसे, তাই না? বাবার মহাবাক্য আছে না, बोलो मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। तो बाबा भी बंधा हुआ है पहुँचने के लिए, তাই না? তো যেই আহ্বান করবে বাচ্চাটা, বাবা সেখানে হাজির অবশ্য হবে, কিন্তু তার পার্মানেন্ট ঠিকানা হলো परम धाम। समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हुआ हूँ, তাই না? যখন কোনো শ্রাদ্ধ করে তো সামনে কি করে? সামনে ছবি রাখে। আর ব্রাহ্মণ কি করে? নিজের মধ্যে আত্মাকে আহ্বান করে যে তুমি আসো, আমার শরীরকে ইউজ করো, আর তুমি যদি কিছু বলতে চাও বলো, তাই না? तो मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना, पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, তাই না? কিন্তু এখন তো ব্রাহ্মণরা শুধু কি মন্ত্র পাঠ করে, তারা আর আত্মাকে ডাকে কি ডাকে না, আহ্বান করে কি করে না, সেটা সত্যি ওরা পারে কি পারে না, তাই না? তো বাবা বলছেন আগে খুব হতো এইগুলো। তো পিতৃ আত্মা ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবেশ করে যা কিছু বলার বলতো, তাই না? तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं, তাই না? ধরো কার বউ মারা গেছে, তাই না? বলেছিল আমি হীরের, তাই না, কানের দোল পোড়াবো, তাই না? এবার হলো না, মারা গেল, তো কি করবে? কাকে পোড়াবে আর, তাই না? তো ব্রাহ্মণের মধ্যে ডেকে তাকে পোড়াতো যে দেখো ভাই তুমি আসো, এর মধ্যে দিয়ে পড়ো, তুমি আনন্দটা নাও, তাই না? তো দেখো কী সব রিবাজ ছিল। তো বুলায়া তো আত্মা কো শরীর থোড়ে আয়েগা, তাই না? কালকেই বাবা বললো আত্মা কত বড় থাকে, ডট পেনের থেকেও ছোট, তাই না? কিন্তু দেখো সব ইচ্ছা, সব
ভাবনা চিন্তা ভাবনা সব কার মধ্যে থাকে? আত্মার মধ্যে থাকে। শরীর থোড়ি না, শরীর তো পুড়ে গেল, তাই না? শরীর থোড়ি না আসবে। तो यह रस्म भारत में है, जैसे तुम सूक्ष्म बर्तन में जाते हो, कोई मर गया उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म बर्तन में वो आत्मा आती है, তাই না? তো শিব বাবার বাড়িতে সূক্ষ্ম বর্তনে সে আত্মাকে আহ্বান করা হয়, তাই না? यह है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ न जाए, जब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया। अब यह कहाँ है, यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो, जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वो सब यहाँ हैं। जैसे बाबा कहते हैं, मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ। यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है, তাই না? আত্মা যখনই আসুক, সত্যযুগে আসুক, ত্রেতাতে আসুক, দাপরে আসুক, কলিযুগের শেষ জন্মেও আসুক, তো যত সময়ে সে এখানে থাকবে তো তার 3 ভাগ সুখ, যেরকম জীবনচক্রতে বলা হয় না, শিশু অবস্থা, কৈশোর অবস্থা, যুবাবস্থা সুখের দুনিয়া, আর বৃদ্ধ অবস্থা তার কর্মফলের দুনিয়া, তাই না? যদি ভালো কর্ম করে থাকে তো কেউ বৃদ্ধ অবস্থায়ও ভালো থাকে, আর যদি কেউ খারাপ কর্ম করে থাকে তাহলে তার বৃদ্ধ অবস্থা ভালো হয় না, পানিশমেন্ট হয়। তো সেই রকম কেউ যদি কলিযুগে লাস্ট জন্মে একবারের জন্য শুধু আসে তো সেখানেও তার এই 3 ভাগ সুখ, আর লাস্ট ভাগ তার কর্মফল অনুযায়ী দুঃখ বা সুখ, তাই না? সবার জন্যে সমান। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता, তাই না? পতিত পাবন সীতারাম বলে না, তো পতিত পাবন সব পতিত সীতাগুলো, সীতা মানা শুদ্ধ আত্মা, তো সব শুদ্ধ আত্মাগুলো সীতা ছিল। সবাই রাবণের দুনিয়াতে সবাই পতিত হয়ে গেল, তো পতিত পাবন সীতারাম মানে পরমাত্মা রামকে এসে সব শুদ্ধ আত্মাগুলোকে পতিত থেকে পাবন বানাতে হলো, তাই না? দেখানো হয়েছে না, রাম বলল তুমি আগুনের থেকে পার করে আমার কাছে এসো, তাই না? তো কোন আগুন, কোন আগুনে রাবণের দুনিয়ার সব ছোঁয়াগুলো শেষ হয়ে যাবে? যোগের আগুন, তাই না? ওই জন্যে না হলে কেউ কোনো দিন বলে যে আগুনের পরীক্ষা দাও, আগুন পার করে আমার কাছে এসো, এরকম কেউ বলে? আগুনের তো শরীর পুড়ে যাবে, তাই না? কিন্তু এই আগুন হলো যোগের আগুন। যখন সীতা বা শুদ্ধ আত্মাগুলো যারা রাবণের দুনিয়াতে পতিত হয়ে গেছিল, তারা যখন আগুন, যোগের আগুনে নিজেকে তপাবে, তখন তারা কি হবে? शुद्ध सीता हो जाए। तो वो तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उनकी संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। बाबा बोलছেন অন্য ধর্মপিতারা আসে,
মহান আত্মারা আসে, মঠ পন্থের অধিকারী আত্মারা আসে, আর ওদের পিছনে সেই আত্মাদের লাইন লেগে যায় যাদের তাদের দ্বারা, তাই না, মতে চলার আছে। কিন্তু এই দুনিয়াতে সবাই তমগুণের দিকেই যায়, কিন্তু তমগুণ থেকে শতগুণ শতপ্রধান বানাবে, পতিতকে পাবন বানাবে, এই শক্তি এক শিব বাবা ছাড়া কোনো ধর্মপিতা, কোনো মহান আত্মার মধ্যে নেই। सबको पावन बनाने वाला एक वही है, यह तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़जड़ी भूत है, তাই না? বাবা বলছেন সারা দুনিয়া কি হয়ে গেছে? বুড়ো হয়ে গেছে, তাই না? বুড়ো হলে কেমন হয়? সব দিকে যন্ত্রণা, হাঁটু পা যন্ত্রণা, কোমরে যন্ত্রণা, চোখে, কানে, নাকে, পেটে, লিভার, কিডনি, হার্ট, সব প্রবলেম, তাই না? কোথায় আর ভালো নেই। ডক্টর বলবে এইভাবে চলো যতদিন বেঁচে থাকো, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন এই দুনিয়াতে দেখো, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজের নীতি, পরিবারের নীতি, মায়ের নীতি, বাবার নীতি, বাচ্চার নীতি, কোনো নীতি আর ঠিকঠাক নেই, সব ডিফেক্টেড হয়ে গেছে, তাই না? আর এই দুনিয়াকে যতই ধর্মনেতা আর যতই রাজনেতা আসুক, আর ভালো করা কোনো উপায়ও দেখা যাচ্ছে না, তাই না? তো লাস্টে কাকে আসতে হয়? পরম পিতাকে। সে এসে সব নীতিগুলোকে একেবারে ঠিক করে দেয়, তাই না? तो बनियन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियाँ सारी खड़ी हैं, यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब हैं, তাই না? 33 কোটি দেব দেবী ছিল এই জগতে, একটাও আর চোখে নেই। তো সব 33 কোটি দেবী দেবতাদের পুরো যে গোড়াটা ছিল পচে গেছে, আর নেই। এবার অন্য সব ঝুড়ি বেরিয়ে চারিদিকে তারাও গোড়া তৈরি করে নিয়েছে। তো বাবা বলছেন বীজ হো তো ফির সে স্থাপনা করে না। তো সব মানুষ আত্মাদের মধ্যে, 33 কোটি দেবকুলের আত্মার মধ্যে বীজ যদি পুরো শেষ হয়ে যায়, পুরো আসুরি গুণে ভরে যায়, তাহলে তো আর জাগ্রত করা যাবে না। ওই জন্যে তো পুজোতে ঘন্টি বাজায়, শঙ্খ বাজায়, মাকে বলে জাগো, দেবী দেবতাকে বলে জাগো, তাই না? তো জাগাতে হবে, সব শুয়ে পড়েছে। সেই শতপ্রধান শতযুগের দেবী দেবতাগুলো আমাদের ভিতরে সব শুয়ে পড়েছে, তাই না? তো বাবা এসে ওদেরকে জাগ্রত করে। আসল ঘন্টি শঙ্খ তো বাবাই বাজায়, না হলে পুজোতে ঘন্টি শঙ্খ বাজানো কি দরকার? মন্দিরে বড় বড় ঘন্টা লাগানো কি দরকার, তাই না? কিসের কারণে জাগরণ করা হয়? কে জাগবে আর কিভাবে জাগবে? আমরা তো জেগেই জাগরণ করি, তাই না? যারা মা দুর্গার নবরাত্রিতে জাগরণ করে, শিবরাত্রিতে জাগরণ করে, তো তারা তো জেগেই থাকে, তাহলে জাগরণ কার হবে, তাই না? তো ভিতরের যে শুয়ে থাকা শতপ্রধান দেব आत्मा जागबे, তাই না? तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ।
তো বাবার কাজ হলো সেই 33 কোটি দেবকুলের আত্মাগুলোকে সংসার থেকে খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসে ট্রেনিং দেওয়া। সবাইকে অর্জুন বানাবে, সবাইকে ভীম, নকুল, সহদেব বানাবে, আবার সবাইকে তার মধ্যে যুধিষ্ঠির তৈরি হবে যারা স্বর্গতে যাবে, তাই না? তো বাবার কাজ হলো সব 33 কোটি দেবদেবী চারাগুলোকে খুঁজে তার বাগিচা তৈরি করা। तो भारत जो ऊंचे ते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चीता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है, তাই না? বাবা বলছেন আত্মা কালো হলো কি করে? বিকারের আগুনে জলে পুড়ে গেল। अब फिर तुम ज्ञान चीता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है, তাই না? একমাত্র গোরা ফর্সা সে হলো শিব বাবার আত্মা। সে কোনো দিন দুনিয়াতে আসে না, তাই না? দুনিয়াতে জন্মায় না, যার কারণে সে কোনো দিন তাকে পাপ বা কোনো রকমের নোংরা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। परम पिता परमात्मा उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में खाद पड़ती है सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা ভাবতেও পারবে না যে কেমন দিনকাল সামনে আসতে যাচ্ছে। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि রাম রাম কহো। এখন তো অর্থি উঠানোর সময় রাম রাম বলে। বাবা বলছেন সেই সময় অর্থি উঠানেওয়ালা কেউ থাকবে না, রাম রাম कहनेवाला কেউ থাকবে না। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया। समझा अच्छी खाद मिलेगी, झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी, তাই না? বাবাও বলে দেখো চারিদিকে মোড়া পড়ে থাকবে তো সেটাও কল্যাণকারী, তাই না? সেও কি হবে? খাদ হবে, তো পৃথিবী আবার ভালো হয়ে যাবে। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं, তাই না? যেখানে কৃষ্ণের ছবি থাকে কেমন থাকে? গাছপালাগুলো হরা ভরা থাকে, তাই না? ফুলে ফলে ভরপুর থাকে। তো বাবা বলছেন আবার দুনিয়া হরা ভরা হয়ে যাবে। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म बतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सुबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेगी। नई दुनिया के लिए खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म बतन में वैकुंठ का सुबी रस तुमको पिलाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যারা ট্রান্সে যায় সাক্ষাৎকার করে তো বাবা তাদেরকে সূক্ষ্মবতনে বাগিচাতে ঘোরায়, তাদেরকে ফলের জুস সুবিরস খাবায়। তো থোড়ি না সূক্ষ্মবতনে কোনো বাগিচা আছে, কিন্তু এইগুলো সাক্ষাৎকার হয়। থোড়ি না আত্মা সূক্ষ্মবতনে পৌঁছে যায়, কিন্তু তার মনের ভাইব্রেশন সেখানে পৌঁছায়, সে অনুভব করে। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है।
सुबीरस पी कर आते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, তাই না? সাক্ষাৎকার হতো তো তারা কি করতো, তাই না? সব বাগিচা থেকে বলতো যে নিয়ে যাই, দাদিদেরকে দেখাবো যে দেখো এরকম ফল হয়েছে, তাই না? কিন্তু আনতে কি পারবে, তাই না? সে তো সাক্ষাৎকার, রিয়াল থোড়ি না। तो अब सूक्ष्म बतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा, তাই না? তো এই মুহূর্তে বাবা সবাইকে সাক্ষাৎকার করায় না, শুধু নিমিত্ত আত্মাকে করায়। কিন্তু এমন সময় আসবে যেরকম শুরুতে সবাই সাক্ষাৎকার করত, সেই রকম লাস্টের সময়েও সবাই সাক্ষাৎকার করতে বাধ্য হবে। কেননা সাক্ষাৎকার তো অনেক রকম হবে। কেউ রিজাল্টের সাক্ষাৎকার করবে, কেউ নিজের পাপকর্মের সাক্ষাৎকার করবে, কেউ ধর্মরাজের সাক্ষাৎকার করবে। তো সাক্ষাৎকার কত রকম হবে লাস্টে। यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था, तो बहुत आ गए, তাই না? লোকেরা দুনিয়াতে বলে না যে ভগবান আসলে এইরকম দেখা যায়, এইরকম কথা বলে, এইরকম হয়, সব বলে না, তো সেইগুলো আবার হবে লাস্টের সময়। সব দেবী দেবতা সাক্ষাৎকার দেবে, তাই না? তারা আবার তাদেরকে উদ্ধার করবে, তাদেরকে বলবে, দর্শন দেবে, তাই না? এই সব কাণ্ড তো হবেই, তবে তো यादगार এখনো দুনিয়াতে পালন করা হয়, তাই না? तो बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, তাই না? লোকেরা ভাবে যে বাবার কোনো বই দিয়ে দিই তাহলে সেবা হয়ে যাবে। বাবা বলছেন বই দিলে কিছু বুঝবে না, তাকে বাবার কাছে এনে কোর্স করাতে হবে, কোর্স না করলে কিছু বুঝবে না। तो समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए, टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, তাই না? বাবা বলছেন এখন দুনিয়াতে পাণ্ডবও আছে যারা বাবার মতে চলছে, কৌরবও আছে যারা ভগবানের বিপরীত বুদ্ধি দিয়ে চলছে, আর যাদবও আছে যারা বিদেশি আত্মা, যারা পুরো সমুদ্রে, তাই না? বলে না দ্বারিকা সমুদ্রে ডুবে গেল। তো মহাভারী লড়াই भी সামনে खड़ी है, তাই না? মহাভারতের যুদ্ধে দেখানো হচ্ছে, একদিক থেকে অস্ত্র আসছে, আগুন বেরোচ্ছে, একদিক থেকে অস্ত্র আসছে, বৃষ্টি হচ্ছে, একদিক থেকে অস্ত্র আসছে, সাপ বিছে বেরোচ্ছে, তাই না? তো এই সব লোহার তীর থেকে কোনো দিন বেরোতে পারে, তাই না? এগুলো তো মিসাইল, তাই না? জীবাণুরও মিসাইল তৈরি হয়ে আছে। তো বাবা বলছেন সব ওই রকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্র সব মহাভারত যুদ্ধে বা শেষকালে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে यूज হবে। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। লক্ষ্য তো পাক্কা আছে না যে আমরা কি হতে যাচ্ছি, নারী থেকে লক্ষ্মী সমান আর নর থেকে নারায়ণ সমান গুণ চরিত্রবান তৈরি করার জন্যে বাবা এসেছে। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट।
সবার বাড়িতে আছে না লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি। তো বাবা বলে এমন জায়গায় রেখে দাও যে সকালে ভোরবেলায় উঠেই আগে যেন লক্ষ্মীনারায়ণের ছবির উপরে নজর পড়ে যে আমি এরকম হতে যাচ্ছি। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। তাই না, যারা বিজয়ী হয়ে দেহ রাখবে তারা হবে সত্যযুগী আত্মা, আর যারা যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখবে, তাই না, লাস্টের সময়েও বাবার ইয়াদ আসছে না, এর কথা ওর কথা মনে পড়ছে, তাই না, এই জিনিস ওই জিনিস মনে পড়ছে, ঘর বাড়ি মনে পড়ছে, তো কি হবে? ক্ষত্রিয় হবে, তাই না। লাস্টের সময়ে যে বাবার ইয়াদে স্বর্গের ইয়াদে খুশি খুশি দেহ রাখবে সে সত্যযুগী হবে। तो नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, कितने ढेर सिकिलधे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलधे बच्चे, तुम 5000 बरस के बाद आकर मिले हो। তাই না, বাচ্চা হারিয়ে গেছিল, অনেক দিন বাদ পাওয়া গেছে, তো মাতা পিতা কত খুশি হয়ে যাবে, তাই না। তো শিব বাবাও আমাদেরকে পেয়ে অত খুশি, আমরাও বাবাকে পেয়ে খুশি। तो बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलधे बच्चे, तुम 5000 बरस के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का बरसा लेने के लिए। কেন ডেকেছে বাবা নিজের কাছে? বেহদের সম্পত্তি দেবার জন্যে, বলছে কুবেরের খাজানা দেব, 2-3টে যুগ ধরে দেব, তুমি ভাবতে পারবে না এত আমি তোমাকে দিয়ে যাব। তো ডিটি ওয়ার্ল্ড সাভারেন্টি ইজ ইয়োর গড ফাদারলি বার্থ রাইট, তাই না। দৈবী দুনিয়া, দৈবী দুনিয়া হলো তোমার ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, তাই না। ঈশ্বরকে বাবা বলেছ, তো ঈশ্বরও তোমাকে কি দেবে? দেবী দেবতাদের দুনিয়া गिफ्ट দিতে আসবে, তাই না। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है। बाबा बोलছেন আমি তো তোমাকে দৈবী দুনিয়া দিতে এসেছি, কিন্তু তোমাকেও তো যোগ্য হতে হবে, তাই না। দৈবী গুণ থাকবে না, তুমি আসুরি গুণের উপরে বিজয়ী হবে না, তো সে দুনিয়াতে তুমি পা কেমন করে রাখবে, তাই না। পাসপোর্ট চেক হবে না যে সব ঠিকঠাক আছে কি না, তো প্রতিমা পুজোর আগে চেকিং হয় না যে প্রতিমা ঠিকঠাক তৈরি হয়েছে কি না, নিখুঁত চাই না, কোনো খুঁত থাকলে তো চলবে না। তো বাবা বলছেন শ্রীমত पर चलना है, তো তার জন্যে কি করতে হবে? বাবার শ্রীমতে একুরেট চলতে হবে। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे, তাই না। যদি বাবার হাত মাঝখানে ছেড়ে দিলাম, আসতে তো হবেই আবার, কিন্তু যদি মাঝখানে বাবার হাত ছেড়ে দিলাম তাহলে বিজয়ী রত্নের হারের মধ্যে জায়গা পাওয়া যাবে না, সূর্যবংশী হারের মধ্যে জায়গা পাওয়া যাবে না। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है,
बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंचे माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है। अपनी मनमत पर चला तो यह मरा, তাই না? কখনো মন মতে চলবো না, তাই না? নিজের মন অনেক কিছু উল্টো পাল্টা বলবে, সেগুলো শুনবো না। কার মতে চলবো? শ্রীমতে চলবো। বাবা যেটা বলে সেটাকে আমি প্রথম স্থান দেব। बाबा पूछते हैं तो श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। তো বলো, এখন যা পুরুষার্থ করছি আমরা, তো নিজেকে আমরা কত পার্সেন্টেজ দেব? বাবার শ্রীমত অনুযায়ী কত পার্সেন্টেজ নিজেকে দেব? কত পার্সেন্টেজ দেব? 50% হয়েছে? 50% হয়েছে? যাদের মনে হচ্ছে 50% হয়েছে একটু হাত তুলেন দেখি। এই দেখো, তবুও অর্ধেকের থেকে কম। তাহলে কখন 100%, 80% শতপ্রধান কখন হব? তাই না? 50% মানে দাপর যুগ, এখনও তেতা যুগ পৌঁছায়নি, তাই না? তারপরে আবার শতযুগ পৌঁছতে হবে, তাই না? এখনও রজগুণী, ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ, লালচ, তাই না? এখনও আছে। তার মানে তাহলে 80% হলে এই সবের উপরে বিজয়ী হব। আর বাবা কি বলল? বিজয়ী হয়ে যদি দেহ না রাখি তাহলে সূর্যবংশী হতে পারবো না। না পাস হলে ক্ষত্রিয় কুলে চলে যাব। तो बाबा बोलছেন, तो बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। तो सूर्यवंशी माना 80% অ্যাবভ। সূর্যবংশীর যে লাস্ট আত্মা আসবে সেও 80% থেকে উপরে নম্বরওয়ালা হবে, সেও শতপ্রধানওয়ালা হবে, তাই না? तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है। तो कि जिज्ञेस করছেন বাবা, কতজনকে জ্ঞানের সেবা করেছি, কতজনকে নিজের মতন বাবার কাছে নিয়ে এসেছি। कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है, তাই না? যখন বাবার কাছে এসেছিলাম থোড়ি না বুঝেছি যে আমি দেবতা হবার কলেজে এটা পড়াশোনা করতে ঢুকেছি। এটা তো প্রথমে বুঝিনি, বুঝতেই তো সময় লেগে গেল, তাই না? कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो ভগবানকেও বলতে হচ্ছে আমার কাজও সহজে হয় না, আমারও বাচ্চাগুলো খুব পরেশান করে, আমাকেও বাচ্চাগুলোর পিছনে খাটতে হয়। সব মাতা পিতাগুলো বলে না যে বাচ্চাদের পিছনে খাটতে হয়, বাচ্চারা বদমাইশি করে, আবার ওদেরকে ঠিক করতে দম বেরিয়ে যায়, তাই না? তো ভগবানেরও একই কেস, তাই না? ওরও বাচ্চাগুলো সহজে ঠিকঠাক হয় না, তাই না? ওকেও বাচ্চাদের পিছনে মেহনত করতে হয়। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ वो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है, फिर तो पूछने की दरकार नहीं है।
जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले पहले অল্প पर समझाओ। বাবা বলছেন আগে নতুন বাচ্চাদেরকে বাবার পরিচয় তো দাও, তাই না? আগে বাবাকে চিনুক। बाप कहते हैं मेरे सिकिलधे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके, তাই না? বাবার প্রথম কথাই শুরু কি হয়? মিঠে মিঠে সিকিলধে লাডলে বাচ্চে, তাই না? এরকম কোনো সাধু সন্ন্যাসী বলবে? तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं। सिकिलधे माना হারিয়ে খুঁজে পাওয়া বাচ্চা, তাকে বলে सिकिलधे। 5000 बरस के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ कर अनुसार ऊंच पद पाना है, তাই না? শুধু স্বর্গে গেলে হবে না, স্বর্গেও কত রকম সিট আছে, তাই না? তো তাদের মধ্যেও ভালো রাজা রাজ পরিবারে আসতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, मात पिता को फॉलो कर। मात पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। और बनाना है। दूसरा, बाप के गले का हार बनने के लिए, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज नहीं करना है। आवाज नहीं करना है। याद की धुन में रहना है। याद की धुन में रहना है। वरदान। देह अभिमान के त्याग द्वारा, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले, सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर
देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं। स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो बाबा आज के स्वमानधारी বাচ্চা হবার জন্যে বলছেন, যে হবে स्वमानधारी সে হবে সম্মানধারী। তাই না? ধরো আমি स्वमाने থাকলাম, আমি শিব শক্তি দুর্গা, বা আমি শিব বাবার কোলের গণেশ, বা আমি মহাবীর হনুমান, তাই না? তাহলে কি হবে? আমার নিজের ভিতরের সে শক্তি জাগবে, আর যখন ভিতরের সে শক্তি জাগবে আমি বিজয়ী হব। দুর্গাও বিজয়ী, মহাবীর হনুমানও বিজয়ী, গণেশ ও সিদ্ধিদাতা বিজয়ী আত্মা, তাই না? তো আমি বিজয়ী হব। তো সত্যতেতা যুগে বিজয়ী আত্মা রাজা বাচ্চা হবে, রাজ পরিবারের হবে। তো সেখানেও সম্মান পেল প্রজাদের দ্বারা। তারপরে দাপর কলিযুগে তারা পূজনীয় হলো, ভক্তরা তাদেরকে সম্মান করলো, স্তুতি গান করলো। আর সঙ্গম যুগে যে বাচ্চা स्वमानधारी হয়ে থাকে, স্বয়ং ভগবান তাকে সম্মান করে। তাহলে स्वमानधारी মানে সম্মানের অধিকারী, তাই না? এবার হতে পারে, তাই না? যেরকম আজকে একটা ক্লাস পাঠানো হয়েছে, সবাই অবশ্যই শুনবেন, বিকে শিবানীর একটা ক্লাস, তাই না? কি সুন্দরভাবে উনি বলছেন, যখন আমরা সমান ধারণ করি বা পজিটিভ সংকল্প দিই, হয়তো আমি খুব রাগী, কিন্তু আমি নিজেকে কি সম্মান দেব? আমি শান্ত স্বরূপ। তো এটা তো মিথ্যা হলো না?
আমি তো শিবশক্তি দুর্গা, কিন্তু শিবশক্তি দুর্গা তো পুরো হয়নি এখনো লড়াই চলছে অসুরের সঙ্গে, তাই না? তো মিথ্যা বলা হলো, তাই না? তো কি সুন্দর সিস্টার শিবানী বলছেন যে আগে झूठ ही बोलना होगा, झूठ बोलते 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 एक दिन सच हो जाएगा, তাই না? তো সেটাই আজকে বাবা বোঝাচ্ছেন। সমান মানে হয়তো সে শক্তি এখন আমার মধ্যে নেই, কিন্তু সেই সমান আমার পছন্দের হওয়া চাই। আর আমি সেই সমান অভ্যাস করলাম, আমি শিব শক্তি দুর্গা বা মহাবীর হনুমান বা শিব বাবার কোলের গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ করতে 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 একদিন সত্যিকারে সে শক্তি চলে আসবে। আর সত্য তেতা যুগ ও সম্মানবালা হব, বিজয়ী আত্মা হব, আর দাপর কলিযুগ ভক্তরা সম্মান দেবে, আর সঙ্গম যুগে তো সমানধারীকে শিব বাবাও সম্মান দেয়, তাই না? আজকে সবাই ওই ক্লাসটা শুনবে, সিস্টার শিবানীর ক্লাসটা খুব সুন্দর ক্লাস, তাই না? চয়েস খুব ভালো লেগেছে, তাই না? তাই পাঠানো হয়েছে, সবাই অবশ্যই শুনবে। স্লোগান, हर कदम में बाप की, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो। हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो, तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे, तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। যত শ্রীমতে চলবো, যত সেবা করব, অত বাবারও দুয়া নেব, ব্রাহ্মণ পরিবারেরও দুয়া নেব, আর সদা আগে बढ़ते থাকব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।